নমস্কার, আমি জয়। আজকে আমরা একটা গান শিখবো, সেটা হচ্ছে যেটা দেখো না দেখো না, ওই গানটা। এটা আমি বাংলাতে রেকর্ড করছি, আর প্রত্যেকের সুবিধার জন্য। যেটা হচ্ছে সবার প্রথমে 4 নম্বর ফ্রেটে ক্যাপোটা রাখতে হবে, তারপরে হচ্ছে এ মাইনর। हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगो, मांगो থেকে হচ্ছে ই মাইনর, मांगो कभी मैं जो तुम থেকে এফ মেজর বারেও ধরতে পারো বা ওপেনেও ধরা যায়। जो तुम मेरे हो, मेरे होते গিয়ে হচ্ছে জি মেজর। ऐसा हो क्योंতে হচ্ছে এ মাইনর। कि लगता है हासिल सभी है, हासिल থেকে হচ্ছে ই মাইনর, हासिल सभी है। जो तुम এফ মেজর, मेरे हो জি মেজর। তারপরে যেটা মিউজিকের পোরশনটা আছে হচ্ছে এ মাইনর, ই মাইনর, এফ মেজর, জি মেজর। এবারে যে স্ট্রামিং প্যাটার্নটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে down down up down up up down up down up down up down up down। তাহলে এ মাইনর, ই মাইনর, এফ মেজর, জি মেজর, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে যে जो तुम ए माइनर, मेरे हो, मेरे होते ई माइनर, तो मैं कुछ नहीं एफ मेजर मांगू दुनिया से जी मेजर, और तुम ए माइनर हो ही नहीं ई माइनर, तो मैं जीना नहीं एफ मेजर चाहूँ दुनिया में जी मेजर, और नजरों में मेरे, और नजरों ए माइनर में मेरे ई माइनर। एक जहां है जहां एफ मेजर, तू और मैं अब साथ है जी मेजर।